हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ स्वागत कर मोर आ गोटे मिनी ब्लॉग को। तो मैंने एत सारा बुलिक आसला देह कहार भी जमा भल ना थंडा हो जाए मोर बयस आपण मैंने जानूथे। ये मो पुआ देख माने से एमती से जो मासा एमती बियर पागल हो जाए कहतुनि से लगे किसी दिन ही जना पड़ुनि। आउ 8-9 वर्ष पर बोधे मोर माने पिंपल्स हो गालरे जोटा कि माने मोर माने जेहेतु मोर ड्राई स्किन मोर पिंपल्स बहुत कम हुए किंतु 8-9 वर्ष पर हो चिंता किसी ना आपे आपे कमिज। ये मो पुओ माने पानी ताको एमती गिनरे पानी देते तार पूरा बहुत खुशी कि चक्का पकई सुना पुओ पूरी बस कि समय भर से ढला ढोली कर ओदा करदेव। आठी मु खेलुली मो पुओ सहित टिके बल बल खेली दूसरी कहीं सी भी घरे एका रही रही विरक्त हो जाऊे माने स्कूल गले ही से फ्री हम आमर ये माने आसती पड़ीसा पुआ दिटा कि स्कूल टाइम से भी दिन स्कूल जाते संध्या आसती तो सहित मुझे टाइम स्पेंड करे ना पापा खेलती कि पापा कम व्यस्त अच्छा तो मुझे सहित बल खेलुली। बल खेलवा स्टाइल देखते ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ବଲ୍ ସେମିତି ଶୋଇକି କିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇକି ଖେଳୁଛି କ'ଣ କହିବ ଏ ପିଲାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଉଷୁମ କରିକି ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ନ ଗାଧେଇଲେ ତା ପେଟ ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯାଏ ତ ତାକୁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲି ସେ ପୁରା ବୁଢ଼ୀ ତାର ତ ଏ ଟାଇମ୍ଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ପାଣିରେ ଲାଗି ଦେଖୁ ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ କରିଦେଇଛି ପାଣିରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତାର ଖେଳ ପାଖରେ ଯିଏ ରହିବ ଓଦା କରିଦେବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଓଦା କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ ମୋତେ କହିବେ ଆମର ଏପଟେ ତ ସେପଟା ନା ସାପଟା ଏମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ମିଠା ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଛି।